Bonjour middle one. Aujourd'hui on va travailler l'unité 2, unit 2, la maison de Reda. كنا خدنا le vocabulaire une. Dans la salle de séjour, il y a dans la salle de séjour, il y a يعني في le living room يوجد une télévision. نخلي بالنا ما بين الفيمينا والماسكولين. Une télévision, un canapé, une horloge, une table. Dans la chambre, il y a في الغرفة يوجد un lit, une armoire, un miroir, une lampe. Dans le salon, il y a في الصالون يوجد un fauteuil, un canapé, un tapis يسجد. Dans la salle de bain, il y a une baignoire, une douche, un lavabo, un miroir. Dans la cuisine, il y a يعني في المطبخ يوجد une cuisinière, un réfrigérateur, هي الثلاجة أو بنقولها بنختصر بنقولها un frigo. Dans la salle à manger, il y a يعني في السفرة يوجد une chaise, كرسي, une table. طبعا دول اللي كنا عملنا دي كيستيون. اوكي بعدين خدنا لي ناسيوناليتي الجنسيات في الماسكولين والفيمينا. طبعا خدنا لي بيي هما الدول، والكابيتال العاصمة. ناسيوناليتي الجنسية ماسكولين مذكر، فيمينا مؤنث. خدنا طبعا ايجيبت مصر، الكابيتال هي لو كير القاهرة. ايجيبسيان بالنسبة للمصري اسمه ايجيبسيان. بالنسبة للفيمينا بنزود على ايجيبسيا ان بنقولها ايجيبسيان. إذا اللي عنده ان بنزوده ان بلس ان. إيطالي الكابيتال روم. بالنسبة للناسيوناليتي إيطالي. طب هنا حتكون إيطاليان حزود ان أمريك واشنطن بنقول ان أمريكان، وأمريكان بنزود إذا لما عندي ان حزود بس. لبنان لا كابيتال سي بيروت. لبناني حنزود لما يكون عندي الاس في الاخر حزود بس. ليبانيز. السودان. الخرطوم سوداني. عشان عندها الاس في الاخر حزود حتصبح سودانيز. انجلترا لا كابيتال لندن. انجلي عشان عندها الاس في الاخر حزود انجليز. فرانس كابيتال باريس. فرنسي طبعا اس، فرانسيز اسبانيا لا كابيتال مدريد. اسبانيول عندها ال في الاخر حزود بس. اسبانيول نفس النطق. ألمانيا برلين. ألمان دي في الآخر حزود أقولها ألماند. طبعا دي زيكزارسيس حنروحوا
باغ اكزومبل عندي لا نيغاسيون النفي. لا نيغاسيون حنا عارفين ان لا نيغاسيون هي نو بلس الفيرب بلس با. باغ اكزومبل عندي جو بارل فرونسي، انا اتحدث فرنساوي. جو اكتب نو بعدها الفيرب بارل با لو فرونسي. Elle chante bien. Elle ne chante pas bien. J'ai le livre. هنا هعمل ايه؟ je لأن ان apostrophe ليه؟ أنا عشان عندي الفيرب بيبتدي بفويال اي لو فيرب avoir، إذا حنكون ان apostrophe. Je n'ai pas le livre. Attention، لما يكون عندي في الجملة الأن أو une أو des أو du أو de la أو de، بيتحولوا لإيه؟ لا نيغاسيون. الجملة العادية لما يكونوا عندي الحاجات ديال هذول لغاية هنا هيتحولوا في إيه؟ دو أو دي أبوستروف. دو بالنسبة للجملة، الدي أبوستروف بالنسبة للجملة اللي الفيرب اللي فيه الفويال. ما عدا sauf ما عدا without le verbe être. لما يكون عندي في الجملة le verbe être ما بيتغيروش دول زي ما هما. هو او اون هو اون ودي ودي ودولا، ما بنغيرهمش خالص. بعدين خدنا دي زيكزارسيس هناخدهم تاني ان شاء الله النهارده. ابخي هنروحوا le passé composé avec l'auxiliaire avoir. احنا الحصه اللي فاتت في الunité 1 خدنا الباسي كومبوزي بلوكسيليير être. دلوقتي avec l'auxiliaire avoir. طب avec l'auxiliaire avoir يعني احنا le verbe avoir عارفينه j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le problème اللي حيفضل عندنا هو le participe passé. le participe passé هعمل ايه؟ الافعال اللي بتنتهي ب er اللي احنا عارفينها البروميير جروب بنكنسل er وكنكتب مكانها ال a زي ما احنا عارفين. باغ اكزومبل manger هشيل er وهكتب مكانها a manger لان اخرها er. طب لي فيرب اللي اخرهم er هنكنسل er ونكتب مكانها e. اكزومبل الفيرب finir هيكون fini. طب في افعال غير منتظمه irrégulier. باغ اكزومبل اخرها درو. الفعل اللي بنلاقوا فيرب اخره درو هيصبح في البارتيسيب باسي هيكون اخره دو. باغ اكزومبل perdre مش احنا اخره درو اذا هيكون perdu. هشيل درو واكتب مكانها دو. لي فيرب اللي اخرهم voir هنكنسل voir وهتصبح الاو مكانها. اكزومبل voir بصوا رجعت vu. هناخدوا لي فيرب اللي هما irrégulier. devoir dû, tenir tenu, savoir su, obtenir obtenu, pouvoir voir pu, dire dit, lire lu. الافعال دي حفظ الافعال دي. faire fait, venir بس venir ده بيمشي مع لو فيرب être مش مع لو فيرب avoir. بس احنا بنفكر هنا نفكركم venir بيمشي مع الêtre مش مع l'avoir. venir venu هو ده شفناه قبل كده. écrire écrit, recevoir reçu, mettre mis, vivre بيرجع vécu, prendre le participe passé هو pris, battre le verbe battre le participe passé battu, mourir ده مع الفيرب être طبعا كنا شفناه. mourir هو يموت هو mort. l'avoir le participe passé هو eu حرفين بس بيصبح الفعل. ouvrir
ouvert. naître ده مع الفيرب être طبعا هو يولد né. offrir offert يهدي. pleuvoir plu. le verbe être بيرجع était le participe passé تاعو هو le verbe était. هو ده بالنسبة لا جرامير. طب أنا par exemple هقول لك décris ta maison اوصف لي منزلك. أول حاجة هتكلم على la maison. هقول j'habite dans une grande maison. أنا أسكن في منزل كبير. il se compose de هو يتكون من 3 chambres 3 غرف. ma chambre غرفتي la chambre de ma sœur غرفة أختي and la chambre de mes parents غرفة والدي. il y a يوجد 2 salles de bain يوجد 2 حمامين. une salle à manger هي السفرة. un grand salon كبير و une salle de séjour هي غرفة المعيشة et une cuisine مطبخ. طبعا لو في écrit dans الشوب هتكون حاجة ثانية. كنا خدنا dans le salon il y a choisi كنا خدنا les situations خدناهم قبل كده après l'expression. donc هو ده دول كلهم des exercices. ان شاء الله هبعث لكم des exercices النهارده devoir. عايزه اقول لكم ان في امتحان هاي ليفل في امتحان الفرنش هيكون ان شاء الله الاداره هتنزل النهارده التاريخ. هيكون يوم 22 وهيكون الكتروني. فانا عايزاكم تشدوا حيلكم يا ميدل 1. النهارده هبعث devoir لازم نحله وهتبعتوا لي الحل على الخاص. وان شاء الله في اخر الاسبوع هعمل لكم كويز امتحان الكتروني زي ما بعمله. الامتحان الالكتروني اللي بعمله هو اللي هيكون امتحان. ميرسي et bonne chance.